الأخلاق وكرم النفس. هذا الذي عهدناه منكم وسمعناه عنكم. فالحمد لله أنتم كتيجانيون تحصلون هذه البلدة وهذه الجزيرة. أنتم كالحصن كالجدار الذي يعزل عن الأشرار كي لا يدخل الأشرار، فأنتم حصن في هذه البلدة من جميع البلاوى. وهذا حديث صحيح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه سيدنا أبو الخضر رضي الله عنه رضي الله قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فوجدته يوعظ يعني مريض على فراش المرض، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال: إن كذلك يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. ثم من؟ قال: الصالحون. يبتلى الرجل بالفقر حتى ما يجد إلا الآباء فيحبه، ولا يبتلى أحدهم بالبلاء، لا يفرح أحدهم بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. يعني هذا الصالحون يفرحون بالبلاء ويبتلون في أموالهم وأرزاقهم وأولادهم ويصبرون حتى ما يجد إلا العباءة التي يلبسونها، ليس لديهم ملابس وليس لديهم أموال. كما يفرح أحدكم بالرخاء الذي يريد الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى يضاعف لهم الأجر. فهذه نعمة أنتم منهم. التيجاني عاهد الله سبحانه وتعالى على التقرب إليه، على طاعته وعلى عبادته، واشترى حياته لله سبحانه وتعالى. أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا كما هو مذكور في القرآن الكريم. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالتيجاني كما قلت لكم أن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ضمن لكم أعلى عليين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وجنات ويجعل لكم أنهارا. فالتيجاني يستغفر الله سبحانه وتعالى صباحا ومساء كالثوب إذا غسلته مرتين هل يتسخ؟ لا يتسخ. هكذا هي ذنوبكم كل يوم تغسلونها كل يوم لا تتسخ، مستحيل. فميعادنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. نقول فوائد. Kemudian beliau beliau melanjutkan bagaimana tadi ada yang lupa. Kata beliau tadi dengan perkumpulan seperti ini yaitu memperbarui iman kita. Setiap kita kumpul, setiap kita ikhwan ini memperbarui iman kita, memperbarui akidah kita, memperbarui harga kita dengan cara berkumpul seperti ini pada perkataan beliau yang tadi. Kemudian selanjutnya beliau ini bercerita tentang sebuah hadis ketika Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu masuk kepada kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sakit dan dipegang dahinya oleh Abu Sa'id Al-Khudri, panasnya tinggi. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, panasnya sangat tinggi ya Rasul, betapa beratnya ujian. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang orang-orang yang paling berat ujiannya ini adalah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri bertanya, setelah para nabi Allah siapa? Mereka adalah para salihin, kata Rasulullah SAW. Siapa itu para salihin? Mereka adalah orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian dunia.
Mereka senang ketika mendapatkan ujian. Kebalikan kita, kalau kita kan dapat nikmat senang, kalau dapat ujian dulu sedikit. Tapi para saleh adalah mereka yang senang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi diberikan nikmat. Kalau dikasih ujian aja senang, apalagi diberikan nikmat. Dan kata beliau, kita ini adalah para salihin insyaallah, yang mana adanya antum semua ini membuat pulau ini menjadi baik. Jadi kata beliau tadi, di awal beliau cerita sepanjang perjalanan Ustaz Razak ini menceritakan bagaimana keadaan di sini, kemudian Al-Fakir terjemahkan. Kata beliau, dengan adanya kita ini para ikhwan Tijani menjadi penyebab dijaga jazirah ini. Kenapa? Karena mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang saleh yang berani berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bil ahd. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bil ahd. Ambillah janji kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bernazar untuk melaksanakan sebuah ketaatan maka lakukanlah. Tapi kalau dia nazar untuk melakukan kemaksiatan, tinggalkan. Dan kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga yang paling tinggi, surga Firdaus al-aliyyin. Kenapa? Ini sesuai dengan sabdanya atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin istighfar, apa faedahnya? Apa hasilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nukana ghaffar yursilis sama 'alaikum bidrar." Allah akan turunkan dari langit itu berbagai macam kenikmatan. Yursilis sama 'alaikum bidrar wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita pada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kata beliau, kita ini ikhwan Tijani setiap hari istighfar sama Allah pagi dan sore. Bayangkan kalau kita cuci baju sehari 2 kali, kira-kira masih kotor apa enggak? Kan nggak mungkin masih kotor, sehari sekali aja nggak kotor, apalagi sehari 2 kali kita basuh semua dosa-dosa kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi surga, tapi juga dunia tentunya akan kita dapatkan insyaallah. Wassalatu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah wal malaikah. Wa ba'da dhalika yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yani as-salat ala sayyidina Rasulillah kadhalik la tatruk min ad-dhunub la shadatan wa la fatan, la tatruk shay' min ad-dhunub. Wa al-kalima al-musharrafa la ilaha illallah. Qala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyin min qabli la ilaha illallah. فنحمد الله تبارك وتعالى أن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم يحضر في الوظيفة. قال الشيخ سيدي أحمد التجاني، لو علمتم ما في الوظيفة لأتيتموها حبوا على ركبتيك تأتيها من بيتك إلى الزاوية حبوا. لو علمتم ما في الوظيفة لأتيتموها حبوا، يعني فضل عظيم ليس له حدود، لأن فيها حضور سيدنا رسول الله وفيها حضور سادتنا الصحابة والشيخ سيدي أحمد التجاني. وهل تعلم عندما تكون في حلقة الوظيفة وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر وفقا للحديث الشريف، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا جليس من يصلي عليه. لا، نحن لا نتكلم هكذا، نتكلم بالدليل بالكتاب والسنة. أنا جليس من يصلي عليه. فلتعلم أنك عندما تجلس في الوظيفة فأنت بحضور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك بين يديه. فنحن نذكر جوهرة الكمال يقول بأن يحضر فيها سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. هل تعلم ماذا يفعل سيد الوجود في تلك الحضرة؟ يراقب التيجانيين الذين أتوا والذين لم يأتوا. إذا غاب شخص يقول أين فلان؟ تعال يا أحمد التيجاني،
أين تبي فلان لماذا لم يأتي؟ قال له يا سيدي يا رسول الله لديه عذر شرعي، هو مسافر أو لديه مرض أو هو مريض لم يستطع الحضور. حتى المرة الثانية كذلك غائب. المرة الثالثة إن لم يكن لديك عذر شرعي كنت نائما، فينزل الشيخ رضي الله عنه على ركبتيه ويطأطئ رأسه، يعني ينزل رأسه هكذا خجلا لسيد الوجود صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول سيد الوجود؟ أيقول له فلان نائم لم يستطيع النوم القيام إلى الوظيفة؟ إذا توصل الشيخ سيدي أحمد تيجاني من أجلك أنت القطب المكتوم والبرزخ المختوم الذي بركاته وخيراته تفيض إلى جميع الخلق، توصله أن ينزل على ركبتيه من أجلك، من أجل النوم، من أجلك أنت، فماذا سيفعل لك؟ يرفع عنك الذنب، يرفع عنك الذنب. إذا غبت 3 مرات عن الوظيفة يرفع عنك الذنب، لأن لا يوجد شيء له سوى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يأتي ويراقب تلاميذه. Selanjutnya beliau mengatakan setelah istighfar tadi itu fadilahnya, beliau mulai membahas kepada salawat Rasulullah SAW, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat sudah lebih dulu bersalawat kepada Rasulullah SAW dan kemudian baru memerintahkan kita semua. Dan perkataan la ilaha illallah ini yang ada dalam diri kita semua. Bagaimana kita ketahui la ilaha illallah dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW adalah sebaik-baik ucapan yang diucapkan oleh Rasul, bahkan oleh seluruh anbiya sebelum Rasulullah SAW adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka beruntung kata beliau kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita dikasih nikmat yang semua orang nggak bisa, belum tentu mendapatkan nikmat tersebut. Apa? Yaitu nikmat bertariqah menjadi muridnya Maulana Abi Abbas Al-Ahmad Muhammad Hadidah radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena setiap wazifah beliau Rasulullah SAW hadir bersama kita, hadir bersama kita. Dan ini kata beliau kita mengucapkan ini bukan dengan ucapan tanpa dasar, melainkan berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tariqah ini adalah tariqatul ilm, tariqah ilmu. Nggak mungkin beliau mengucapkan, guru-guru kita mengucapkan tanpa dasar. Apa dasarnya? Dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, aku duduk bersama orang yang bersalawat kepada aku. Sedangkan dalam wazifah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kata beliau selanjutnya apa sih tujuan Rasulullah SAW datang ketika wazifah? Salah satu tujuan Rasulullah SAW datang untuk wazifah adalah untuk manusia kita. Makanya kata beliau sebelum itu tadi, andaikan kita tahu bagaimana luar biasanya keuntungan yang akan didapatkan seseorang ketika mendapatkan wazifah berjamaah, maka kita semua pasti akan datang wazifah walaupun esok-esok gitu, walaupun dengan kedua lutut kita jalannya, tapi saja kita akan berusaha untuk datang. Kenapa? Karena ternyata tujuan Rasulullah SAW hadir pada wazifah kita, hadir ketika kita wazifah adalah untuk ngabsen kita dilihatin sama Rasul. Nggak malu kita diabsenin sama Rasulullah SAW. Ketika salah seorang dari kita nggak datang, itu Rasul nanya sama guru kita Maulana Abi Abbas, kemana? Dipanggil Ahmad Tijani, kemana ibu? Apa murid ente ini? Ditanya. Oh, pertama kali beliau masih bisa menjawab lagi punya udzur syar'i ya Rasul. Mungkin udzur syar'i sakit atau lagi bepergian. 2 kali sedangkan dia adalah kasih menjawab dengan pertanyaan yang sama. Tetapi ketika 3 kali seorang ikhwan tidak datang, Rasul masih bertanya apa yang dilakukan guru kita. Guru kita sampai naruh palanya di bawah, saking malunya. Hanya untuk apa? Hanya untuk menutupi rasa malunya atas perilaku kita yang mungkin cuma gara-gara capek, gara-gara malas, gara-gara ngantuk kita tidak datang. Tegakkah kita melakukan ini pada guru kita yang sudah menjamin kita surga Allah Subhanahu Wa Taala? Minta perjaminan tersebut dari Rasulullah SAW sampai makhluk untuk
Maka apa yang terjadi ketika kita sudah tidak datang 3 kali walimah? Kata guru kita, dicabut bidanya, ditolak kemuridan kita dari muridnya beliau, nggak diakui kita muridnya beliau. Alhamdulillah, sebentar, dia jadi jangan. وأوصيكم أيضا ونحن على الكتاب من اجتمع مع الإخوة فلا يقول معهم إلا بخير وذكر محاسن الغير حتى تتلاقح الأنوار وتتلألأ وتضيء وضح النهار كما يظهر النهار. والحذر من أكل لحوم الإخوان. هل تعرف كيف تأكل لحم أخيك؟ بالنميمة والكذب والنفاق وغيرها من هذه الأمور، السلوك الذميم، لأن هذا السلوك مذموم بل صاحبه محروم ويؤذي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن المكتوب. قال سيدنا رسول الله للشيخ سيدي أحمد التجاني: قل لأصحابك ألا يؤذوني بهداية بعضهم البعض. إذا فعلت هذا السلوك فأنت تؤذي سيدنا رسول الله، وإذا آذيت سيدنا رسول الله فلك غضب من الله، ولم نعبد بالله من هذا. أعاذنا الله وإياكم. Kemudian selanjutnya beliau berwasiat kepada kita semua untuk sering-sering duduk kumpul bareng ikhwan, dan ketika duduk bareng ikhwan itu lakukan kebaikan, jangan lakukan keburukan. Maksudnya ya jangan suka makan daging saudara. Kata beliau, tahu kan kita bagaimana makan daging saudara ketika kita sering membicarakan keburukan orang yang lain. Jadi kumpul sama ikhwan, ya walaupun ada ikhwan yang lain yang tidak datang, jangan diomongin keburukannya. Jadi kumpul dengan ikhwan, kumpul dalam kebaikan, bukan kumpul untuk dalam hal yang tidak baik. Kenapa? Karena perkumpulan tersebut akan menambahkan cahaya dalam hati kita, kayak cahaya di siang hari. Kemudian kemudian selanjutnya kata beliau, Rasulullah SAW mengatakan kepada guru kita Maulana Nabi Abbas Al-Makki radhiyallahu anhu, katakan kepada murid-muridmu untuk tidak menyakiti aku, kata Rasulullah SAW. Lantas guru kita ini bingung, gimana ceritanya ya Rasul, murid-muridku bisa menyakiti kau? Kata Rasulullah SAW, ketika mereka saling menyakiti satu sama lain. Artinya ketika kita sesama ikhwan saling menyakiti, ketahuilah hakikatnya kita bukan menyakiti satu sama lain, tetapi yang kita sakiti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai pernah kita menyakiti sesama ikhwan. لا يقاتل أحد بكنز الدنيا والآخرة. فالطريقة التجارية التي هي نعمة من الله بها على العبد بدون تعب ولا جهد، فصارت نعمتان: نعمة الإسلام، نعمة الأمة المحمدية، ونعمة الانتساب للطريقة التجارية. وهذا فرض لا يعمله فرد، ليس يعمله أي فرد. قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالله أكرمكم واصطفاكم بهذا الفضل، فأنتم تمثلون شيخكم سيدي أحمد التجاني، فمثلوه بالصورة التي تليق به، ولا أستثني نفسي والنفس أمارة بالسوء. اللهم اغفر لي ولسائر المؤمنين والمحبين، واهدنا واهد بنا، وتولنا برحمتك وخذ بأيدينا، ولا تكلنا لأنفسنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الظاهر والباطن، وأن يدلنا عليه ويجمعنا بالحبيب المصطفى يقظة ومناما وفي المهدي إلى أبد الآبدين.
وأن يبارك في السيدات الحاضرات جزاهم الله خير وبارك الله فيهم. وأوصيكم كما أوصانا الله تبارك وتعالى رفقة بالقوارير لأنهم أمهاتنا، هي أم الشهيد وأم المجاهد وأم العالم وأم حافظ القرآن الكريم. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم ويحفظهم ويمدهم بالخير والصحة والعافية. والمريض ندعو الله سبحانه وتعالى أن يشافيه ويعافيه وييسر أموركم جميعكم ويسعدكم سعادة لا شقاوة بعدها أبدا، سعادة الدنيا والآخرة، وأن يبارك فيكم وينزل بركته عليكم بركة تامة كاملة ويحفظكم بعينه التي لا تنام كما حفظ كتابه العزيز الحكيم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan kita ini punya dua nikmat sekarang. Yang pertama nikmat Islam dan yang kedua adalah nikmat kita sebagai nikmat hidup. Dan ini kemuliaan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan tersebut kepada sesiapapun yang Allah kehendaki. Maka kata beliau, kita hendaklah ini wasiat beliau selanjutnya, hendaklah kita berperilaku sebagaimana guru kita berperilaku. Karena kita mencerminkan siapa guru kita, yaitu guru kita Maulana Abil Abbas Al-Hamdani radhiyallahu anhu. Artinya kita ikhwan diwasiati oleh beliau untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Kemudian terakhir beliau mendoakan kita semua dengan keberkahan, mendoakan para ibu-ibu tadi yang mana para ibu-ibu sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula beliau mendoakan semua yang sakit dan dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan mudah-mudahan kita diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi terakhir juga beliau mendoakan agar kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya terjemahkan, banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya